লোকসভা নির্বাচনের আগে অবশেষে দীর্ঘদিনের দাবি মিটল পাহাড়বাসীর। পাহাড়ে বসবাসকারী শ্রমিকদের শিলিগুড়িতে এসে থাকার জন্য শ্রমিক ভবন নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ জিটিএ। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা অর্চনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ির কাছে দাগাপুর শ্রমিক ভবন কমপ্লেক্সে জিটিএ শ্রমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজে শিলান্যাস হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন জিটিএ চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিটিএ ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান সহ জিটিএ শ্রম দপ্তরের আধিকারিক ও সভাসদরা। জানা গিয়েছে 14,24,31,633 টাকা ব্যয় করে এই শ্রমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। 100 শয্যা বিশিষ্ট এই শ্রমিক ভবন নির্মাণ হলে সামান্য খরচে পাহাড়ের শ্রমিকরা এই ভবনে এসে থাকতে পারবেন। ये श्रमिक भवन है। तो हम लोगों ने पहाड़ का जितना भी कमान का लोग है उधर में आदिवासी गोरखा जितना भी सब लोग इधर में बच्चा लोग पढ़ने के लिए आता है, ट्रीटमेंट के लिए आता है। उन लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं है, बहुत होटल में वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमने उन लोगों को जीटीए के इलेक्शन टाइम में कमिट भी किया था श्रमिक भवन हम लोग बनाएंगे बोल के। गवर्नमेंट को सब प्रपोजल भी भेजा था, गवर्नमेंट को भी अप्रूवल दे दिया, लैंड भी अलॉकेट हो गया, फंड भी हो गया, टेंडर भी हो गया। तो इसलिए हम लोग ये बड़ा अचीवमेंट हम लोग पहाड़ के लिए। ये अभी काम